ассалому алайкум дӯстони азиз, апои азиз, ховарои азиз, хуш омадед ба канали ман, меҳмонои нави канали ман. Азор раҳмат апои азиз ки дастгирӣ мекунед, видеои моро тамошо мекунед. Миннатдор ҳастам аз зарияки шумо. Касоне ки дар канали ман нав меҳмон мешавад, ман обуна шуданро фаромӯш накунед, лайк бонданро фаромӯш накунед. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки диден, аллакай ман дар мактабам ба сари Давлатҷон омадагӣ. Дареҷаи намихел родитело миян, як ҳафтавори кӯдакошуно мебаранд, меёранд, саҳар мебаранд, соати 11:15 бо мегирӣ. 3 дарс мехонам. Дӯстони азиз, ина Давлатҷона ман аллакай гирифтам, хона мерем. Бо мо бошен то охири видеора. Дӯстони азиз, ҳиҷа ман пирсипосиш дорам. Тарӣ хӯрдем гуфта гап зесай. Ана дӯстони азиз, иҷа чӣ хеле ки дарам давоми мактабат соат 12:15 Фирдавс омад. Ва михел кӯдакора гирифтем, як тамошо овардем. Имрӯз 3 сентябра, видеои ман 3 рӯз пас мебурояд. Дӯстони азиз, хеле инҷа хулиганишонам дар ҳамиҷа кадесан. Дӯстони азиз, ҷангшон мекунӣ, намефаҳманд, хулиганда. Инҷа Давлатҷон дандонакоша ишон дода, синфак як, чӣ хеле ки медонем, дандони кӯдакон меғалтанд. ҳай ҷои ами мо фақат ами фестивалай, дарҷа мо як чиз дар корай мегирем, баъд бо мерем. Дӯстони азиз, камтарага хостам видео кунам, бо мо бошен апои азиз. Мумкин хай интересни ҳам набоша. барои ман хеле ягон бор бонам, интересни намешава, воқа просмотрам намегира. ё ки музика мебонам, ё гап намезанам, намедонам чӣ сабаб боша. ман офира қара гап занам, баъд музика бонам. гап заданаш қийтар комира. хелам хел тарелка чавнам хел чизои фасон бигем ҳам мешава. нархшонам хел хушрӯам, беҳад қиматакан. кар комира ман нарх наворира намегум, просто хел барои видео хушрӯ камерада хушрӯ меоян. ам хел камерашон кадам. бинен чӣ хел чизои шишаки хушронда. хулиган нахмакниёша бинен. исини тор мерава, сини танам хел нахма дора. мара видео кумега. ами тикток да мебинан, ам хел нағмора ёд мегиранд. Дӯстони азиз, дар иҷа боша хай кӯдаконам хел закасшон кадем, мехӯранд, ози обед мекунанд, бо мебарем шон дига аст. Дӯстони азиз, асос кӯдакои ма барои ами хел кивсихирӣ миян, иҷа барои мо вардем шон хай школа рафтани сусу. анами каси дар шаҳри Ангарскии магазин фестивал мошина иҷа як чиюй кадаян фақат барои дардӯзи дузандоай. чӣ чизе ки дар корта амиҷа меёвӣ, тамоми чиз аст даран. беяд чизои хушрӯ, ҳамаи рӯи ам чизи дунёе ки барои ами дарзай дар амиҷа астай. хел ма камайрам видео накам, кам амҷашам ҷойша успед кам кардам. дӯстони азиз, аҷоибот магазинай. касе ки дар ами қарибӣ ояд, дар кор боша, марҳамат ҳамҷо бирен багирем. ҳай асос барои дузандо бисёр дахл дора. яда чиз дар кор буд, ма гирифтам. ана иҷаш боша. дӯстони азиз, ям паркай, боғай паркай, ам хел ҷо амлави дар як бори дига омадагӣ будем. ам хел боз амҷа тамошо омадем. ам хел бо амилави дарё дар иҷа бо шави арӯс. иҷа фақат ами шави арӯсо меоям бисёртар. ё одамои шави арӯсу урусако камера вақте мекунам аллахонай. инҷа ё сурат гирифтесан шави арӯс, ҳар нағма када. як тӯи урус мардумам хел маълума чӣ хелай.
اینجا فانتان چکش عروس مرا خای خای کسی کامیراش دارم ایاموز خای خای کسی خیلی نمیخواد دوستانی عزیز تا آخری ویدیو را پای عزیز با ما باشیم با دل شبینیم با چی گپه چی خبره این جای خشروع برای تماشاگر می علاقه در جای موجه خنکه کتکا پوشی سهر شیده سهر کتکای اسیانی می پوشه مردم بیاد خنک بارونگارش بسیار دوستان عزیز در 3 روزه که بارون باریدیسه هم خیلی مایده بارون علاقه خنک شید دوستان عزیز گرمیش بوچید تاویستان بوچید هم قدر وقتم چه вже میفهمی که بارون دودگیان خیلی درجه باشه دوستان عزیز خیلی کمتر سرخون دختگی شتگی یک میمون داریم درجه میمونی توجیک خمانه میمونی خیلی اروس رویم در استال خیلی تیار کدگیم دوستان عزیز میمون 3 روزه داره میجه خیلی کم ترک سرخونی جا ویدیو کم با نصیب باشه با دیرجدینی فیراد منکگیان با شوا دیرجدینی رکیم کم ترک جا ویدیو میشوه من چه خیلی که گفتم در جا باشه ما در دیرجدینی که کم ترک سرخونی جا هم ویدیو کدم دوستان عزیز بیسیونه کم برای که سرانو زنکو چوششونتم فقط این سرخون در ویدیوی من فقط این دسترخوانو میان دوستان عزیز خیلی درجه این دخترکه این خیلی تورتا گرفتیم و وردیم پرنسسه خیلی نمخیل دوستان عزیز کسانی اپای عزیز خوارای عزیز کسانی که تا آخری ویدیو را با ما بودن 1000 رحمتی کلان نمیدونم چه خیلی گپ زدم چه خیلی آواز مومه آوازه کودکان ممکنه ما باشن یگان چی باشه بخشش دوستان عزیز اما ایده گپ یفته نمیشه گپات هم را میزنی فراموش میکنی دیگه چی گفته چی نگفته دیگه من ویدیو ما هم گوش نمیکنم خیلی میپرتمش یک بارم گپ میزنم تمام یگان خطا یگان چی باشه بخشش میپرسم همه شما برای دیگه دوباره 3 باره من منتاج نمیکنم یک بار خیلی اومد گپام میره دیگه چیش نمیکنم دوستان عزیز ممکن در مبینا چند تا خطا میه گپای نو چی میه دیگه خوش بزار میشه منتاج کنی را دوستان عزیز آسانم نیست خیلی ویدیو کردن در کمی گپ یا چی اما این ویدیو کردن در گپ زنی خیلی شروعه پس اون گپ زنی دیگه گپات هم گم میکنی دیگه رگو میزنی